Oke, kita lanjutkan materi listening kita ya, teman-teman. Jadi hari ini kita akan lanjut dengan listening yang part B atau listening bagian kedua ya. Oke, jadi kemarin di listening teman-teman akan dihadapkan akan dihadapkan dengan 3 bentuk soal yang dibagi ke dalam 3 parts di listening nanti atau 3 bagian ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai bagian pertama namanya short conversations. Kemudian hari ini kita akan belajar ke bagian kedua listening yaitu long conversations atau percakapan panjang ya. Kemudian besok kita akan belajar mengenai listening yang terakhir yaitu long talks atau monolog, teman-teman. Nah, di listening part A itu nanti teman-teman akan mendengarkan di setiap soal ya. Jadi dua orang, si A dan si B, cewek cowok, nanti si A ngomong apa, dijawab oleh si B, kemudian diikuti pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu juga dibacakan ya. Dan untuk part A ini paling banyak teman-teman. Jadi dari 50 soal listening, part A ini ada 30 soal. Jadi lebih dari separuhnya itu adalah part A. Right? Nah, tipsnya teman-teman konsentrasi ya, jangan terganggu dengan kebisingan atau keadaan di sekitar teman-teman. Kemudian fokus juga, teman-teman harus fokus juga pada yang teman-teman lihat atau maksud saya yang teman-teman dengarkan, terutama pembicara kedua ya. Karena di soal part A ini bisa dibilang hampir semua soalnya menanyakan atau clue-nya itu bisa dijawab dari keterangan yang diucapkan oleh si B. Walaupun jangan ketinggalan percakapan si A ya, karena si B itu jawabnya juga kadang pakai idiom, teman-teman. Atau apa ya, majas seperti itu atau perumpamaan seperti itu. Kemudian juga hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, pengecoh itu nanti bentuknya adalah jadi ada pilihan ganda. Pilihan ganda itu di dalamnya itu ada satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B. Nah, tapi biasanya ya, teman-teman, yang seperti itu malah jangan dipilih. Malah salah biasanya. Biasanya jawabannya di part A ini malah kata-kata yang kita tidak dengar sama sekali diucapkan sama si B, tapi ceritanya sama seperti itu atau idenya yang disampaikan itu sama. Hanya beda kata-kata saja namanya paraphrase itu atau menceritakan kembali dengan kata-kata yang berbeda atau kata-kata yang lain seperti itu. Nah, untuk di part B yang hari ini kita akan pelajari namanya long conversations ya atau percakapan panjang. Nah, untuk part B ini paling sedikit, teman-teman. Jadi kalau part A kemarin 30 soal, kalau part B ini hanya 8 soal. Kadang ada yang 9 soal. Jadi 8 atau 9 soal, tapi rata-rata 8 soal. Jadi nomor 31 sampai 38. Nah, di 8 soal ini nanti teman-teman akan diberi 2 audio. Jadi satu audio itu rata-rata 4 soal ya. Jadi umumnya satu audio di part B ini 4 soal. Kadang ada yang 5, kadang ada yang 3, tapi umumnya adalah 4 soal, teman-teman. Oke, jadi bisa dibilang teman-teman nanti ketika latihan di part B ini ngirimkan jawabannya itu ketika 4 soal sudah terjawab baru dikirim ya. Atau nanti saya arahkan lagi. Nah, nanti di part B ini di satu audio yang saya ceritain tadi, teman-teman akan mendengarkan percakapan yang cukup lumayan panjang ya. Jadi biasanya percakapannya itu berkisar 1,5 menit atau 1,5 menit ya sampai 3 menit. Jadi sekitar segituan. Oke, maka di sini nanti endurance teman-teman atau konsentrasi teman-teman memang sangat diperlukan juga seperti itu. Fokus dan konsentrasi harus tetap dipakai di listening ya. Karena kalau sekali saja kita hilang fokus atau konsentrasi nanti buyar teman-teman. Kita nggak akan tahu apa yang diucapkan dan nggak enaknya di listening ini kita nggak bisa memutar kembali audionya. Jadi audio hanya diputarkan satu kali seperti itu. Oke, jadi percakapan yang teman-teman dengar nanti sebenarnya mirip dengan part A. Jadi ada dua orang, si A dan si B, cewek cowok ya teman-teman. Nah nanti si A ngomong apa, si B menjawab. Nah tapi dilanjut lagi, si A ngomong lagi, si B menjawab lagi, si A ngomong lagi, si B menjawab lagi. Nah sampai percakapannya selesai ya. Nah mereka ini tetap mereka ngomongin satu topik teman-teman. Tipsnya adalah sambil teman-teman mendengarkan, teman-teman kelompokkan. Jadi group info based on each speaker's view. Jadi kelompokkan informasi mengenai topik yang mereka bicarakan berdasarkan pandangan setiap pembicara atau sudut pandang setiap pembicara. Misal nih ngomongkan tentang merokok misalnya. Nah, si A misalnya apakah dia setuju, apakah dia tidak? Si B apakah dia juga setuju atau justru tidak setuju? Seperti itu. Atau
Nah, enak sekali teman-teman, maksudnya gini, ada part B ini yang audionya cukup enak, yaitu ketika percakapannya berupa kayak tanya jawab saja atau interview. Jadi bukan debat ya maksudnya, mereka bukan debat tapi mereka, tanya jawab. Jadi nanti yang satu tanya, yang satu jawab, teman-teman fokus saja pada yang menjawab. Karena biasanya pertanyaannya nanti itu adalah pengulangan dari pertanyaan yang Eee, di percakapan itu, hanya beda kata-kata saja, tapi intinya sama. Ya, jadi teman-teman hanya perlu fokus pada, jawabannya saja kalau percakapannya berbentuk tanya jawab, ya. Nah, sebelum kita ke latihan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada saya mute mic saya dan nanti seperti biasa karena listening ini adalah skill atau keterampilan maka menuntut terampilnya teman-teman atau seringnya teman-teman latihan supaya teman-teman juga dapat feel-nya juga ya. Maka nanti tolong dicoba dulu jangan takut salah dan tolong nanti kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Jadi misal soal pertama sudah ketemu jawabannya, ditulis dulu A misalnya di chat ya teman-teman. Kemudian jangan di-enter dulu, A. Kemudian misalkan nomor berikutnya pertanyaannya apa? Jawabannya C misalnya, C. Terus jangan di-enter dulu, pokoknya sampai 4 soal terjawab baru nanti teman-teman enter jawabannya. Ya, jadi jawabannya nanti langsung 4 seperti itu. Baik, mari kita coba dulu, jangan takut salah seperti biasa. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Alright, silakan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat ya, keempatnya tadi. Jangan takut salah, sedapatnya teman-teman dulu ya. Baik, ada jawaban Alpha Charlie Delta Charlie atau ACDC, ada juga BABD, ACDC. Alright, almost all of you answered ACDC, but there's another answer which is BABD. Alright, kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu seperti biasa dengan skripnya. Silahkan teman-teman. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter.
When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Oke, itu tadi ya percakapannya, teman-teman. Jadi si cewek tadi menyapa, "Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it?" Halo Bob, rambutmu kelihatan bagus. Kayaknya agak sedikit pendekan dibanding biasanya ya. Kemudian Bob menjawab, "A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me." Agak pendek kan? Aku rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika saya melihat ke cermin, saya bahkan tidak mengenali siapa yang melihat balik ke arahku. Kemudian si cewek menjawab lagi, so you get your haircut, but you didn't get the haircut that you wanted. Jadi kamu tuh potong rambut, tapi kamu nggak dapat potongan rambut yang kamu inginkan, gitu ya kurang lebih. Kemudian si cowok bilang, this is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, but the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it. Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang aku inginkan. Aku meminta supaya rambutku dipangkas sedikit aja. Dan hairstylistnya atau yang motong rambutnya itu ya, itu benar-benar, nah went to town di sini bukan artinya pergi ke kota, teman-teman. Ini idiom. Artinya adalah really went to town itu menggila atau terlalu excited, jadi kelepasan kayak gitu. Terlalu terlalu menghayati kayak gitu ya, bisa dibilang gitu. Atau kalau saya bilangnya agak kasarnya menggila, lepas kendali seperti itu. Ketika saya melihat ke bawah, ke lantai, itu ada banyak tumpukan rambut. Rambutku di atas lantai. Aku nggak bisa percaya itu. Kemudian si cewek bertanya, well, what did you say to the hairstylist? Terus apa yang kamu katakan kepada hairstylistnya? Bob menjawab lagi, what can I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on. Although that's exactly what I did want to say. Jadi apalagi yang saya bisa katakan? Rambutnya udah dipotong habis. Aku nggak bisa berkata tolong kembalikan lagi rambutku. Meskipun itu yang sebenarnya saya ingin katakan kayak gitu ya. Kemudian si cewek masih berusaha menghibur, dia bilang, well, at least your hair grow back soon. Setidaknya rambutmu nanti akan tumbuh lagi dengan cepat atau segera tumbuh lagi gitu ya. Nah, Bob masih kesal. Dia bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back. It will grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakalan tumbuh lagi. Itu bakalan tumbuh lagi. Namun, rambutku tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Kemudian si cewek masih berusaha menghibur ya. Dia bilang, maybe after you get used to it, you like it a bit more. Mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan menyukainya sedikit. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kita dengarkan soal number 31. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Ya, jadi what seems to be true about Bob's haircut? Yang manakah di antara berikut ini yang benar mengenai rambutnya Bob yang baru? Oke, kita cek. Yang alpha, the haircut is unusually short. Potongan rambutnya Bob itu sangatlah pendek. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Karena tadi dia bilang, ketika si cewek bilang, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. Jadi ini jauh lebih pendek, kayak gitu ya. Unusually itu sama dengan really, teman-teman. Jadi kayak extremely, sama kayak nggak biasa pendek, saking nggak biasanya ya sangat pendek, maksudnya seperti itu. Kalau yang Bravo, this is Bob's first haircut. Ini merupakan potongan rambutnya Bob yang pertama kali. Nah, tadi tidak ada keterangan ini potongan rambut Bob yang keberapa ya, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Bob tidak tahu siapa yang memotong rambutnya. Nah, tiba-tiba dipotong, kena prank dia.
Bukan ya, karena jelas-jelas dia pergi ke hairstylist seperti itu. Jadi dia sebenarnya sadar dan tahu mau potong rambut seperti itu. Kalau yang delta, after the haircut, Bob's hair still touches the floor. Setelah memotong rambutnya, rambutnya Bob itu masih menyentuh tanah. Maksudnya sangat panjang, saking panjangnya sampai menyentuh tanah. Bukan ya? Karena jelas-jelas dia tadi juga bilang kalau it's a lot shorter. Jadi jauh lebih pendek, maksudnya sangat pendek seperti itu. Ya, jadi nomor 31 jawabannya adalah yang alpha ya. Next, 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Oke, how does Bob seem to feel about his haircut? Bagaimana perasaan Bob mengenai potongan rambutnya yang baru itu? Dia tadi bilang ya, ketika si cewek it's a bit shorter than usual, isn't it? Kemudian intinya dia bilang kalau ketika si cewek bilang so apa ya tadi? Pokoknya kalau diartikan kurang lebih, jadi kamu tuh potong rambut, tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Nah, Bob bilang, this is not even close to the haircut that he wanted. Ini bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, it is just what he wanted. Ini tepat seperti yang dia inginkan. Bukan ya, dia kesal tadi teman-teman. Gak dapat potongan rambut yang dia inginkan, bahkan tidak mendekati kata dia. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, he enjoys having the latest style. Dia suka dengan gaya terbarunya. Bukan ya. Kalau yang Charlie, he dislikes it immensely. Dia sangat tidak menyukainya. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, next. Number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Oke, jadi what did Bob see on the floor? Apa yang Bob tadi lihat di lantai? Nah, dia bilang kalau when I look down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it. Nah, tadi dia bilang seperti itu, teman-teman. Jadi, ketika aku melihat ke lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambutku di lantai, aku nggak bisa percaya itu. Dia bilang seperti itu. Berarti jawaban nomor 33 adalah yang delta ya. Piles of his hair. Tumpukan-tumpukan rambutnya. Seperti itu. Dan number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, what do people keep saying to Bob? Apa yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob? Nah, ini ketika si cewek berusaha menghibur tadi, dia bilang, well, at least your hair grow back soon. Setidaknya rambutmu bakalan tumbuh lagi. Segera gitu ya. Terus si cowok bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, it will grow back. Nah, jadi itu yang orang-orang terus katakan padaku, itu bakalan tumbuh lagi, itu bakalan tumbuh lagi. Jadi yang yang terus-menerus dikatakan sama orang-orang kepada Bob adalah it will grow back. Jawabannya adalah yang Charlie, ya, teman-teman. Nah, dari ronde pertama tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya. Mari kita latihan lagi ke round 2. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother?
Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Misalkan ada yang belum terlewat, di skip dulu nggak apa-apa. Ya, silahkan dikirim dulu teman-teman. Oke, sepertinya belum ada jawaban. Gak apa-apa, mari kita cek bersama kalau gitu ya. Kita dengarkan dulu dengan skripnya, teman-teman. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok dia cerita ke yang cewek ya. Dia bilang, I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Tadi pagi saya nelpon dan ngobrol dengan nenek buyut saya gitu ya. Kemudian si cewek bertanya, your great-grandmother, do you talk with her often? Nenek buyutmu, apakah kamu sering menghubungi beliau? Kemudian si cowok menjawab, I try to call her at least once a week. She is a really wonderful woman, and she is over 85 years old. I enjoy talking to her because she is so understanding and because she gives me good advice. Saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan beliau itu sudah berumur lebih dari 85 tahun. Saya suka atau saya menikmati ngobrol dengan beliau karena beliau itu sangat understanding itu nyambung gitu ya atau sangat perhatian juga bisa. Dan karena beliau itu selalu memberiku nasihat yang bagus. Kemudian si cewek bertanya, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau katakan, yang beliau berikan padamu atau ya itu tadi ya. Kemudian si cowok bilang, she told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahuku supaya hati-hati karena sebuah badai besar mau datang atau sedang OTW gitu ya. Kemudian si cewek bertanya, she said that a big storm is coming. Is she a weather forecaster? Beliau berkata kalau badai besar mau datang. Apakah beliau seorang peramal cuaca? Kemudian si cowok menjelaskan, not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. Sebenarnya bukan. Beliau itu mengatakan kalau beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya kapan badai itu mau datang. Saya tahu memang kedengaran lucu atau aneh gitu ya. Namun ketika beliau itu ketika beliau merasakannya di tulang-tulangnya bahwa badai itu mau datang, beliau itu biasanya benar. Kemudian si cewek menjelaskan, that's not actually so funny. When people get older, the tissue around the joints can become stiff and swollen.
Just before a storm, the air pressure often drops, and its drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So, when your great grandmother tells you she thinks that storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Sebenarnya tidak aneh sama sekali. Ketika orang itu beranjak tua, jaringan di sekeliling atau di sekitar persendian mereka itu bisa bengkak dan bisa tegang dan bengkak. Tepat sebelum ada badai gitu ya maksudnya. Tekanan udara itu biasanya menurun. Dan penurunan tekanan udara ini bisa menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi ketika nenek buyutmu memberitahumu bahwa beliau itu merasa badai mau datang, mungkin beliau itu merasakan rasa sakit di persendiannya dari penurunan tekanan udara. Nah, kemudian si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Kalau gitu saya sebaiknya lebih hati-hati. Maksudnya saya lebih mendengarkan ya atau lebih pay more attention itu memperhatikan. Jadi kalau gitu saya sebaiknya lebih memperhatikan ramalan cuaca nenek buyutku. Oke, kita dengarkan number 35. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Oke, jadi seberapa sering si cowok itu biasanya ngobrol dengan nenek buyutnya atau menghubungi nenek buyutnya. Nah, ini berarti sama dengan pertanyaan yang cewek tadi ya. Jadi si cewek tanya, do you talk with her often? Kayak gitu ya. Terus si cowok menjawab, I try to call her at least once a week. Saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, berarti jawabannya yang bravo, every week. Ya, teman-teman. Lanjut, number 36. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Oke, jadi apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan pada si cowok di telepon tadi pagi? Nah, ini kembali ke pertanyaan cewek yang bertanya tadi, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini? Nah, si cowok menjelaskan tadi ya, she told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahuku supaya hati-hati karena badai besar mau datang. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, bahwa beliau itu berumur 85 tahun. Bukan ya? Kalau yang bravo, that a storm was coming, bahwa sebuah badai mau datang. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang bravo. Oke, next, number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Oke, jadi di mana nenek buyutnya si pria itu memberitahu kalau beliau itu merasakan badai mau datang. Nah, tadi si cewek bilang, si cowok bilang, not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. Jadi beliau itu kurang lebih seperti itu ya. Kalau diartikan tadi, beliau berkata kalau beliau itu bisa merasakan badai mau datang dari tulang-tulangnya, katanya seperti itu. Oke, jawabannya berarti yang alpha ya, in her bones, di tulang-tulangnya. Next, number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, apa yang si pria atau si cowok tadi kemungkinan akan lakukan di masa depan. Nah, ini merujuk kepada perkataan terakhir si cowok tadi. Setelah dijelaskan sama si cewek yang panjang tadi ya. Nah, terus si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Kalau gitu, lain kali aku harus lebih mendengarkan ramalan cuaca nenek buyutku. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Believe his great-grandmother's predictions about the weather. Mempercayai prediksi-prediksi mengenai cuacanya atau mengenai cuaca dari nenek buyutnya. Seperti itu. Oke, nice. Sebelum ke section 3 atau maksud saya ke round 3, ke ronde 3. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya, sudah jelas ya teman-teman. Mungkin hanya perlu dilatih aja. Kalau gitu kita lanjut ke round 3. Dicoba lagi, jangan takut salah. Saya mute mic saya ya. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34.
Listen to a conversation about a college course. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Number 31. Who is taking part in this conversation? Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Number 33. What kind of course does the man prefer? Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Alright, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Baik, ada jawaban ACDC. Alright, ACDC dan semuanya menjawab ACDC. Baik, kalau gitu kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Mari teman-teman. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cewek dia nyapa Mike. Hi Mike, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Halo Mike, saya sudah berusaha menghubungimu. Ini diem ya, teman-teman. Get in touch with someone itu bukan artinya bersentuhan ya, artinya tapi berusaha untuk menghubungi kayak gitu atau terhubung seperti itu. Aku ingin menanyaimu mengenai mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu bersama Profesor Patterson. Nah, kemudian Mike bertanya, why did you want to know about that course? Kenapa kok kamu penasaran dengan mata kuliah itu? Si cewek menjelaskan, well, Professor Patterson is teaching in and again next semester, and I think I'm gonna take it. Jadi Profesor Patterson itu mau ngajar lagi semester depan, dan saya rasa saya mau mengambilnya. Kemudian si cowok bilang, I wouldn't do that if I were you. Saya tidak akan melakukan itu jika saya adalah kamu. Kemudian si cewek bertanya, why not? Was it a terrible course? Kenapa kok enggak? Apakah kelasnya beliau itu nggak enak gitu ya? Kemudian si cowok menjelaskan, all the professor did was lecture day after day after day. He is a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. Yang dilakukan profesor setiap hari itu hanya ceramah atau memberikan, intinya yang ngomong itu cuma dosennya saja ya.
beliau itu sebenarnya dosen yang cukup lumayan bagus, namun saya lebih suka matkul di mana para mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih. Saya merasa kelasnya beliau itu membosankan. Kemudian si cewek bilang, that course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Matkul itu tidak terdengar terlalu buruk buatku. Sejujurnya saja saya suka kelas yang seperti itu atau matkul yang seperti itu. Kamu bisa mendengarkan ide-ide dari profesornya tanpa harus merasakan tekanan untuk tiba-tiba disuruh ngomong sesuatu yang belum dipersiapkan maksudnya ya. Nah, kemudian si cowok menjawab, well, then maybe this course is for you. Kalau gitu mungkin matkul ini cocok buat kamu kayak gitu ya. Kita cek. Number 31. Number 31. Who is taking part in this conversation? Oke, jadi who is taking part in this conversation? Siapa yang terlibat di percakapan tadi? Nah, tadi si cewek itu pengen ngambil matkul yang sudah diambil oleh si cowok semester lalu. Artinya dua-duanya ini masih kuliah, teman-teman. Jadi mereka mahasiswa. Ya, berarti jawabannya adalah yang alpha. Two students, 2 mahasiswa, right? Okay, good. Lanjut number 32. Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Oke, why does the woman want to talk with Mike? Mengapa si cewek itu pengen ngomong sama Mike atau pengen hubungin Mike? Nah, tadi si cewek bilang, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the introduction to sociology course you took last semester with Professor Patterson. Jadi, saya berusaha menghubungimu. Saya pengen bertanya matkul introduction to sociology yang kamu ambil semester lalu. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya. She wants to know about a course he took. Si cewek ingin tahu atau penasaran mengenai sebuah mata kuliah yang udah diambil sama si cowok semester sebelumnya tadi. Oke, jawabannya berarti Charlie. Nice, teman-teman. Next, number 33. Number 33. What kind of course does the man prefer? Oke, jadi matkul yang seperti apa yang disukai sama si cowok? Nah, kalau si cowok tadi bilang intinya dia nggak suka dengan kelasnya Profesor Patterson ya, karena Profesor Patterson itu di kelas dia lecture day after day after day tadi. Jadi yang aktif ngomong itu cuma profesornya. Sedangkan si cowok lebih suka kelas di mana para mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih, bisa ikut dilibatkan seperti itu. Nah, kita cek ABCD yang disukai sama si cowok. Yang alpha, kuliah di mana profesornya itu lectures, bukan ya? Kalau yang Bravo, kelas di mana para mahasiswanya itu hanya mendengar dan mencatat. Nah, seperti yang kemarin saya jelaskan teman-teman, kalau misalnya ada 2 jawaban itu yang arahnya sama, intinya sama, tapi hanya kata-katanya aja dibedakan, dua-duanya pasti salah. Contohnya ini, yang Alfa bilang matkul di mana profesornya itu ngomong terus kayak gitu ya. Kalau yang Bravo, matkul di mana para mahasiswanya hanya mendengar dan mencatat. Karena sama saja, hanya beda point of view atau sudut pandang saja. Yang atas itu sudut pandang profesor, yang bawah sudut pandang mahasiswanya. Nah, intinya dua-duanya salah ya. Kalau yang Charlie, a course with Professor Patterson. Sebuah kelas atau matkul bersama Profesor Patterson. Nah, jelas-jelas yang dimaksud si cowok yang lectures day after day after day tadi adalah Profesor Patterson ya. Berarti Charlie bukan, teman-teman. Dia bilang kalau I found it quite boring. Jadi dia merasa kelasnya Profesor Patterson itu membosankan. Nah, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, a course where the students take part in discussion. Matkul di mana para mahasiswanya itu terlibat dalam diskusi. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Delta. Oke, next. Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Oke, jadi bagaimana pendapat atau perasaan si cewek ya mengenai kelasnya Profesor Patterson. Nah, kalau si cewek beda. Si cewek tadi suka dengan kelasnya Profesor Patterson ya, teman-teman. Dia tadi bilang kalau in fact I like that kind of course. Sejujurnya saja saya malah lebih suka matkul yang seperti itu. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Jadi saya suka dengan kelas yang seperti itu karena saya bisa mendengarkan ide-ide dari profesornya tanpa harus tiba-tiba disuruh ngomong
sesuatu yang belum kita persiapkan. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, number 34. It sounds good to her. Terdengar baik buat dia. Oke, well done teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke the last round, ronde terakhir. Dicoba lagi ya, sama, jangan takut salah. Saya mute mic saya. Silahkan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a new solar energy plant. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Well, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas bersama ya. Baik, oke sepertinya belum ada jawaban ya. Kalau gitu, oke ada ternyata. Bravo Charlie Delta Alpha. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu percakapan tadi dengan skripnya ya, supaya teman-teman nanti bisa lebih mudah untuk memahaminya. Oke, mari kita dengarkan teman-teman. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Oke, itu tadi percakapannya teman-teman. Jadi kurang lebih kalau diartikan adalah si cowok bilang, tadi malam saya membaca koran, dikatakan bahwa perusahaan jasa ingin membangun sebuah pembangkit listrik tenaga matahari di gurun yang tidak jauh dari sini. Nah, kemudian si cewek bertanya, do you think that's a good idea? Memangnya kamu berpikir itu ide yang bagus? Nah, kurang lebih kalau kasar gitu ya. Kemudian si cowok bilang, a good idea, it's a great idea. Ide bagus katamu, ini ide yang luar biasa. Solar energy is the energy of the future. Energi matahari itu merupakan energi dari masa depan. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Energi matahari itu bersih tanpa polusi. It's safe, dia aman. And it's abundant, dia melimpah karena matahari tiap hari ada ya. What could be better? Apalagi yang bisa lebih baik dibandingkan itu. Kemudian si cewek bertanya lagi, won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Bukankah nanti perusahaan jasa akan menaikkan tagihan yang harus dibayarkan untuk pembangkit listrik yang baru ini? Kemudian si cowok menjelaskan, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going. But in the long run, rates will be lower and they have a constant supply of energy.
That's a small price to pay. Di koran dikatakan bahwa perusahaan jasa akan memerlukan uang ekstra tambahan gitu ya maksudnya untuk menjalankan pembangkit listrik ini. Namun lama-kelamaan nanti tagihannya akan lebih murah dan mereka akan memiliki persediaan energi yang tak terbatas atau terus-menerus kayak gitu. Itu merupakan harga yang tidak ada apa-apanya. Kemudian si cewek bilang, I'm not convinced that the price will be small. Aku nggak percaya kalau harganya nanti bakalan murah. Nah intinya si cewek ini khawatir terus mengenai harganya ya teman-teman, mengenai tagihannya seperti itu. Oke, kita cek number 35. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Oke, nah learn di sini artinya bukan belajar ya, tapi dia tahu artinya. Learn itu punya sinonim teman-teman, artinya know kayak gitu. Jadi kalau diartikan dari mana si cowok itu tahu mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang baru mau dibangun maksudnya. Oke, tadi di awal bilang, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy in a desert not far from here. Tadi malam saya baca koran dikatakan kalau perusahaan jasa ingin membangun pembangkit listrik tenaga matahari di sebuah gurun yang tidak jauh dari sini. Nah, intinya dia tahunya dari koran ya. Berarti jawabannya nomor 35 adalah Bravo. Oke, next, number 36. Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Oke, jadi where will the solar energy plant be constructed? Di manakah pembangkit listrik tenaga matahari yang barunya itu akan dibangun? Nah, sama di kalimat yang di soal sebelumnya tadi ya. Jadi in a desert not far from here katanya si cowok tadi. Di sebuah gurun yang tidak jauh dari sini, maksudnya dari tempatnya mereka. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, in a far desert, di sebuah gurun yang jauh. Bukan ya, karena gurunnya nggak jauh, tapi di dekatnya tempat mereka. Kalau yang Bravo, close by, dekat-dekat situ atau di sekitarnya tempat mereka. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Bravo ya. Kalau yang Charlie, at the utility company's headquarters, di markasnya atau di pusatnya perusahaan jasa, bukan ya. Kalau yang Delta, the man has no idea, si cowok nggak tahu, juga bukan. Ya, jawabannya berarti yang Bravo tadi, close by artinya sama kayak nearby. Jadi dekatnya tempat mereka. Oke, next, number 37. Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Oke, jadi according to the man, what is a benefit of solar energy? Menurut si cowok, apa sih salah satu keunggulan atau keuntungan dari tenaga matahari? Nah, tadi yang disebutkan di percakapan ada 3 yang disebutkan si cowok mengenai keunggulan dari energi matahari, yaitu yang pertama, it's clean, dia bersih tanpa polusi. Yang kedua, it's safe, dia aman karena nggak ada kabel di mana-mana ya teman-teman. Kemudian it's abundant, jumlahnya tak terhingga atau tak terbatas kayak gitu. Nah kita cek ABCD yang mana satu di antara 3 tadi. Yang alpha harganya lebih murah di awal-awal, bukan ya. Kalau yang Bravo, perusahaan jasa tidak akan memerlukan uang tambahan, bukan juga karena jelas-jelas si perusahaan jasa bakalan memerlukan uang tambahan tadi ya kata si cowok seperti itu. Kalau yang Charlie, pembangkit listriknya itu tempatnya jauh. Bukan ya teman-teman, karena jelas-jelas tadi di soal sebelumnya juga nyambung nearby atau close by. Jadi dekatnya tempat mereka. Berarti jawabannya pasti yang Delta. It exists in large quantities. Jadi tenaga matahari itu ada dalam jumlah yang besar atau melimpah kayak gitu. Nah, ketemu ya jawabannya yang Delta. Tadi diucapkan dengan kata abundant, tulisannya abundant. Itu artinya melimpah. Oke, terakhir number 38. Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke, bagaimana yang dirasakan si cewek mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang akan dibangun atau yang diajukan atau yang baru bisa dibilang gitu ya. Nah, tadi dari awal sampai akhir si cewek ini khawatir mengenai harganya, teman-teman. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, she's concerned it will be too costly. Si cewek khawatir atau takut itu nanti bakalan terlalu mahal. Nah, ketemu langsung jawabannya adalah yang alpha. Ya. Nah, itu tadi kurang lebih mengenai gambaran soal listening bagian kedua dan cara mengerjakannya ya, teman-teman.
Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman sebelum kita tutup. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya harap teman-teman nanti manfaatkan waktu luangnya untuk latihan. Oke, disenangi aja teman-teman belajar itu kita enjoy aja. Baik, thank you so much for having me today guys. See you next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.